hamjaforo omono phansani phanbai tiprasani phanbai je tipramotha party no taisa বিশ্বাস khai rohmani taisa singno chongwi rohore TTADC taisa asu rombagi joto tipra hasini lukurong nang paiplaya hambai te hamjamu yaforo karon ki nongni phanbai je omo sombobonga dine o jaga taisa haina hai dini second time ni bagi asungani tipramotha party taisa দ্বিতীয় বার যে আসুখানি ননি সহযোগিতা দং ননি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনে হা বুবাগরানি দেব ফান বুবাগরানি চাইতে মুম্বাই বুবাগরানি নাহার মুম্বাই টিপ্রাসা ফানসানি ফানবাই বুবাগরানো উকলুকতি ফান রমান বিসিংতিনে তিনি সিং অরমা আসু তাইসা অমন বুবাগরানা হামবাইয়া ফর বুবাগরানি সরি হেমিয়াং দং দিসা অমন ট্রিটমেন্ট থাংজা মুম্বাইয়া বড় মানজা ফাইনা মুসুংবো তিনি মানজা ফাইমালিয়া অমন সিং যত বিনি বাগি হাইন হাই দে লাইনাই বিন বাগি সুরি লাইনাই কারণ কি বন সিং কাহাম কে সুস্থ গে তংগাইছে সিনি থিনাং সিনি ভবিষ্যৎ जों সাসাংনাই টিপ্রাসানি থিনাং जों সাসাংনাই অমন বিনি লিডারশিপ নি বিসিং তিনো जों সাবুমা খাইনাই তাবো এডমিনিস্ট্রেশন নবো সিএম হিসাবে समायमा तंगमानि यागुलो आनि समाय अमन तंगनाय টিপ্রাসা লুকুরংनि बागै गुबै कै सामुं ख्लायनानि এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতি যে সামুং খ্লাইজাंनाय তমনি সিং খ্লাইনাय थानाय 5 বছর অনেক এক্সপেরিয়েন্স কা এডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি थानाय 5 বছর आं एग्जीक्यूटिव मेंबर हिसाबै तमनि ताबु तेबो दायित्व कदर मामानि बिसिंदे आं अ दायित्व ना आं उबुइकै ट्रांसपेरेंसी नि माध्यमे गाहामकै जतबे खोथालाई आं जत कलिगबे कक सालाई जे सिनि एमडीसी जारा अक्रा रक दंनाय अक्रा जाग्रा दंनाय सिनि एमएलए जे अक्रा दंनाय तै जे सिनि पार्टी हेड रक दंनाय तै जत एमडीसी एमएलए रक जत बे खोथालाई न जों अ ताकलाइनि 2026 नि टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन तेबो गुचुं खायनाय जों साता खायनाय एबं अमन समायबो दंनाय जनगण टिप्रासानि गाना सुखे दुखे बुसाय दंनानि आपदे विपदे बुसाय दंनानि एबं जे लिमिटेड फान्ड मामानि बिसिंते टिप्रासाम जोंना जों साजा खायनाय अमन सिनि मेन नाहारमु ताकलाइबो हायना हाय सिनि मेन नाहारमु के सिनि एडुकेशन सिनि शिक्षाव सिनि हेल्थ तै सिनि तुयो तै अमन यागुलबो गोबां मास अलरेडी प्लेनिंग जाबलायजाक बुबाग्राबाय जे अ ताकलाय 5 बोसोर तम तम खायजानाय नांनाय जों अलरेडी अम बुबाग्राबाय प्लेनिंग जाबलायजाक बबो सामुंनो जों खायना नांनाय अमन नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडी जे प्लेनिंग दंमोन अलरेडी जाबलायजाक अमा आस्ते आस्ते जों बुसगां साल चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो सायमानाय एबं मीडियानि बिसिंथि बासिनि साखलायबो मुसिबि नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो तिसिं अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खायना थाङै दं अमनो दाउते बुगुरक तै जत अक्रा साखरक जत सिक्लारनो जत बुमारनो मनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा साखरक अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसुके लगी रुफाय इनि अर हाय हाय लगी रुफाय मगे आं जे सीएम नि बाजा मामानि जागा जे समाय तांगा जागा नरक आनो उनगे लगी रुफाय मगे नं पाइपलाय हामजामु तै चिबायाफोरो तै आं अमनो इनि जे सीएम जे आसुथै आसुमानि स्पेशली बुबागरनो तेबो हामबाय मायाफोरो कारण कि आं काहाय सिक्लानो 2021 पहिला सुजुग्रु 2021 नि परे आप्रुन सिनि बर्षा नारगै ताबो हायनो हाय 26 बो तैसे एमडीसी स्लामै ताबो तेबो आसुथै कतरो जे सीएम पदा आसुरुम बागि बुबागरनो पाइपलाय हामबाय तै अमनि लगी आनि जत तिप्रा सामसैनि लुकुरगनो जत टिप्रासारनो आं पाइपलंनो पाइपलाया हामबाय ते हामजों याफोरि आनि दुइ एकटा कक सामने आसु जरनो मुथाग दिसिनाय जतनो हामबाय गुबैके सामुं ख्लायनाय टिप्रासानि बागि सामुं ख्लायनाय अ ककनो साइना आनि थाइजो थाइनो कक अरन पाइरिसिनो हामबाय जतनो खुलुमबाय दे